سر آپ کے اسکول میں یہ بچہ زیر تعلیم تھا اور خود آپ محسوس کر رہے ہوں گے آج کہ یہ اس والد کا بچہ ہی نہیں گیا بلکہ آپ کا ایک لخت جگر بھی گیا، تو کیا کہیں گے آپ اس ایکسیڈنٹ پہ؟ 8ویں جماعت دبئی گرینڈ انٹرنیشنل اسکول میں زیر تعلیم مومن مسعودی ولد گوہر مسعودی ساکن عمر آباد سیناکوٹ سری نگر، جو کل تک بچوں کے کلاس روم اور اسکول کے احاطے میں بچوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، آج اپنی آخری آرام گاہ میں گہری نیند سو چکا ہے، اور وہی اسکول کے بچے اس کے گھر، اس کے والدین اور لاحقین کے ساتھ تعزیت پرسی پر ان کی رہائش گاہ پر جا رہے ہیں۔ ذرا سی غفلت برتنے کے نتیجے میں منگلوار کے روز لاوی پورہ میں سعید کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کے آستان عالیہ کے سامنے اچانک سے ایک گاڑی تیز رفتاری کی وجہ سے پٹری سے ٹکرا کر الٹ گئی، جس کے نتیجے میں غیر مصدقہ اطلاع کے مطابق 6 ہم عمر بچے سوار تھے۔ حادثے کے نتیجے میں مومن مسعودی معصوم کلی کھلنے سے پہلے ہی مرجھا گئی اور ایک اور بچہ موت و حیات کی کشمکش میں ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ آج دبئی گرینڈ انٹرنیشنل اسکول مومن مسعودی کے حادثے کے دوران از جان ہونے کے نتیجے میں مکمل طور پر بند رہا۔ اسکول مینجمنٹ اور اساتذہ کرام ابھی بھی یقین نہیں کر پا رہے ہیں کہ مومن مسعودی کی کرسی اس کے کلاس میں ہمیشہ کے لیے خالی ہو گئی۔ ناظرین، والدین کے لیے یہ وہ زخم ہے جو عمر بھر اب بر نہیں آئے گا۔ اسکول پرنسپل اور چیئرمین کے علاوہ عمر آباد کے ذی عزت مکینوں نے اس معصوم کی ہلاکت پر کچھ اس طرح کے خیالات کا اظہار کیا۔ چونکہ یہ حقیقت ہے اور ہم نے سب کو جانا ہے، اللہ کی طرف ہی ہم نے واپس لوٹنا ہی ہے۔ یہ ہم میں ایک ہمارا لخت جگر، ایک معصوم بچہ 13-14 سال کا جو اپنے جان سے ہاتھ دھو بیٹھا کسی ایک غیر معمولی اور لاپرواہی کی وجہ سے۔ یعنی کہوں گا کہ ہر ایک پیرنٹ اسی کائنڈ کا ہو سکتا ہے، لیکن اب یہاں پہ مؤدبانہ گزارش کروں گا میں اپنے والدین سے اور جنرل ہر ایک والدین جو بھی ہمیں دیکھ رہا ہے، سن رہا، کہ اپنے بچوں کی حفاظت کر لیجیے گا، غیر ذمہ دارانہ طور پہ آپ مت بنیے گا۔ یہ قیمتی جان ہے، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں چابیاں مت دیجیے، اسکوٹی، بائکس اور ان گاڑیوں کی، تاکہ ہماری جانیں بچ سکے۔ آج ڈینس ہو رہا ہے سڑکوں پہ، کئی روز سے ہم دیکھ رہے ہیں ایکسیڈنٹ پہ ایکسیڈنٹ ہوتے جا رہا ہے، لیکن پیرنٹس کا اس میں اہم کردار ہے۔ ویسے اسکول ہمارے پاس بچے ہوتے ہیں 9 to 3 9 to 4، ہم اپنا بخوبی جو فریضہ ہمارا انجام دے رہے ہیں۔ پیرنٹس کو ہم میسیج بھی کر رہے ہیں کہ اپنے بچوں کے ہاتھ چابیاں، اسکوٹی یا گاڑیاں مت دیجیے۔ بس یہی اپیل اب رہے گی، گزارش رہے گی تمام والدین سے، پلیز جانیں بچائیے اپنے بچوں کی اور ان کی حفاظت کیجیے، ان کا غیر ذمہ دارانہ طریقے سے ان کو آپ پرمٹ مت کیجیے کہیں بھی جانے کی۔ سر یہ بتائیے کہ جب والد کے ہاتھ سے یہ بچہ گیا، آپ خود ایک استاد ہے، جب ایک استاد اپنے بچے کو اس سیٹ پہ خالی پائے گا تو کیا محسوس کرے گا وہ ٹیچر بھی؟ آپ ایمانداری کی بات میں کرتا ہوں، جو ہی صبح ہم یہاں پہنچے، چونکہ آج ہم نے اسکول بھی بند رکھا ہوا ہے، جیسے یہ دیواریں در و دیواریں چیخ رہی تھی، آواز اور سناٹا چھایا ہوا تھا۔ یعنی ہمارے جو دل ہے، ہارٹ ہے، مطلب ملینز آف پیسز ہو چکے ہیں کہ جب کل جا کے اسکول میں جائے، ان کی کلاس میں جائے، وہ سیٹ ہم خالی دیکھ پائے تو نیچرلی ہمارے دل تو مغموم ہو چکے ہیں۔ کوئی جواب نہیں ہے اس چیز کے لیے ہمارے پاس، کوئی جو کیا کون سی حالت ہو جائے گی، اور ان کے والد کو، ان کی والدہ کو، ان کی کمر تو توڑ چکی ہے یہ بچہ۔ لیکن میں وہی کہوں گا، لاپرواہی ہم نے اب نہیں، جو ہوا ہے سو ہوا ہے، اللہ ان کو جنت فردوس عطا فرمائے۔ لیکن اب میں وہی گزارش کروں گا تمام والدین سے، پلیز خیال رکھیے گا اپنے بچے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سوال سے پہلے میں ایک
मैसेज देना चाहता हूँ स्पेशली इस बच्चे के लिए और इसके माँ बाप के लिए, क्योंकि ये बच्चा जो है ये फर्स्ट क्लास से यहाँ पे आया है, मतलब 6-7 साल से हमारी आंखों के सामने ये बड़ा हुआ है। और उसके बाद मैं जानता हूँ कि इसके बाप ने मतलब गौहर साहब ने कितनी स्ट्रगल की है इस बच्चे के लिए। हम महीने में 2 से 3 बार हम इसको पर्टिकुलरली इसी बच्चे के लिए बुलाते थे। अभी पिछली बार ही मैंने उसको बेल्ट से यहाँ मारा, क्योंकि गौहर साहब ने बताया ये मेरा बच्चा नहीं है, ये आपका बच्चा है, किसी एक छोटी गलती की वजह से आप इस पे नजर रखना। सर ये सब कुछ ठीक कर रहा है लेकिन मैथ में थोड़ा सा कमजोर है, ये आपका बच्चा, इसको कुछ बनना है। और फिर जब कल ये मैसेज आई तो मैं उस टाइम जिम में था और उसके बाद कुछ पता नहीं क्या हुआ और क्या हुआ। जब फिर मैं वहां पहुंचा और उसको गुस्ल दे रहे थे और उसके बाप ने जब मुझे देखा, गौहर साहब ने मुझे देखा, उसने मुझे गले लगाया और रोया, यही वो बच्चा है ना, देखा आप कितनी स्ट्रगल थी इसके लिए। और उस टाइम लेकिन गौहर साहब के इसके बाप की कमर टूट चुकी थी, उसकी आंखें अंधी हो चुकी थी, उसके कान बहरे हो चुके थे, उसके बुढ़ापे का सहारा चला गया था, अब वो वापस नहीं आएगा। और आपका सवाल यही है कि क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, खाली हमारा स्कूल नहीं और भी स्कूल पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन आज आप जानते हैं जनरेशन कहाँ जा रही है। तो ये खाली स्कूलों का रोल नहीं है, इसमें वालिदैन का बहुत बड़ा रोल है। इसमें ये हमारे दीन और इस्लाम में भी है, 8 साल के बाद अपने बच्चे को सख्ती से पेश आए, उसमें उनको वो सारी तहजीब तमद्दुन दिखाए ताकि आपका बच्चा आपके बुढ़ापे का सहारा बने। लेकिन आज आप जानते हैं एक उस्ताद कुछ नहीं कर सकता, एक डांट भी नहीं सकता, और माँ बाप को जो चकमा अपना बच्चा देता है उसका कल खामियाजा भुगतना पड़ा, और उसके माँ बाप का जो सहारा था, बुढ़ापे का सहारा था, वो चला गया। और लास्ट में ये मैसेज मैं खाली अपने पेरेंट्स से नहीं, मैं तमाम वालिदैन से ये गुजारिश करता हूँ, अपने बच्चे को संभाले, अपने बच्चे को संभाले, दोस्त बन के उनको संभाले। अगर आप दोस्त नहीं बन सकते तो वो कल का बच्चा है बहुत बड़ा ड्रग डीलर बन सकता है और उसी तरीके से हादसे का शिकार बन सकता है। इसलिए दोस्त बन से उससे पूछे, उनसे गुफ्तगू करे, उनसे डिस्कशन में लाए, ताकि वो जो बच्चा चाहता है वो आपके साथ डिस्कस कर सके। और अब लास्ट में ये मैसेज रहेगी कि इन सब चीजों से अपने बच्चों को दूर रखिए। देखो गारमेंट का जो कानून है वो किस लिए बना है? पागल तो नहीं है, कानून इसीलिए बना होता है ताकि उस पे अमल की जाए और इन सब हादसों से दूर रखा जाए। ब्रदर इस्लाम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चूंकि रात उमराबाद ने नंबर 1 हादसा सपुद 5 बचन काफिला वो गाड़ी मज खड़ा खसित और गाड़ी कड़ो गाड़ी मज तमिस वालदस पजा अमे कुछ बचो सट गाड़ी सत कर तमो कुछ पजा तम तरीक थवन और पत पजा पन्ने गाड़ी मज नेरुन और हादसा सपुद यूता सख्त हादसा सपुद कि पूरे महलस मातम इस रात बच्चे गुजरो। यह बच्चे सारे हमसाय हूं बच्चे पन बच्चे यह गन अगर पन लापरवाही जिथन पज रलित मिलित पन्नस महलस सन कत कस हरकत गसान। गैर जिम्मेदार बच्चे बने वनकसन, गैर जिम्मेदारी सान बच्चे वनकस निभावा पन जिंदगी, मगर अमिक हादसा शिकार गसान। अड़ लगे ड्रग्स कुन, अड़ लगे गाड़ियन कुन, अड़ लगे बाइकन कुन, यमुक नतीजे ना एक्सीडेंट गसान। अगर सनो अमिश महल बॉडी सजा पन्नस महलस पन्न जिम्मेदारियन दिया, पन्न गरन है साम है, और तम पतन कर इजहार कि मुसीबत रात महल उमराबाद साहब आइंद गोस्त यून कुन महलस वन मे पांच योत महल मोन योत उमराबाद महल उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हिंदू या सिख या ईसाई यम तिमन पन्ने जिम्मेदारी निभाने पन्न महलन मज कह गलत हरकत करने सच जिंदगी कोत वातान। अगर मोल मोज
پور سنہ امس بس زندگی مز اللہ تعالیٰ دس ساتھ یم سات پنس ذمہ داری نبھائے آئند گھن یہ مصیبت یہ کن محلس یا کنس مالس یا کنس ماجہ سو موج سو مول زانہ ونکس یت مصیبت یت گرس مز آو امیک مصیبت گوس آئند اللہ تعالیٰ دی نجات کنس ہندس گرس یون والسلام بہٕ چھُس روزان ییٚتھی حظ یِمن ہمساے ییٚتٮ۪ن حظ مگر یُس یہِ راتھ حٲدثہٕ حظ گوٚو یہِ گوٚو محلس حظ ییٚتہِ امیُک اثر گوٚو واریاہ حظ تَمہِ ہُنٛد وۄنۍ تُہۍ چھِو وَنان یہِ ہسا مٲلِس ماجہِ حظ تہٕ تٔمِس گژھِ یہِ حظ فیٖل زیادٕ حظ تَمہِ سۭتۍ ییٚمہِ ساتہٕ راتھ شامن یہِ اِنسِڈنٛٹ حظ گوٚو ییٚتٮ۪ن راتھ شامن ییٚتٮ۪ن اور اَسہِ گوٚو یوٗتاہ فیٖل پتہٕ حظ وٕچھ مےٚ اَمہِ ساتہٕ ییٚمہِ سُنٛد فادر ییٚتٮ۪ن دوٚپمَس کیٛاہ دٔلیٖل گوہر صٲب کیٛاہ دٔلیٖل دوٚپُن کِہیٖنۍ نہٕ حظ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ ؤنِتھ حظ کِہیٖنۍ نہٕ ییٚلہِ أمۍ یُتُے یوتن ووٚن تہٕ أمِس ووٚنُکھ دوٚپُکھ یہِ ہسا یہِ أمِس مولوی صٲبس کیٛاہ دٔلیٖل دوٚپُس نہ حظ مےٚ چھُ باسان سُہ چھُ زیادٕ کرٹِکل چھُ زیادٕ مگر تٔمِس ٲس بِذٲتی گۄڈے حظ آن سپاٹے ڈیتھ گٔمٕژ مگر ییٚمہِ پتہٕ حظ اَسہِ وٕچھ سی سی فُٹیج حظ وٕچھ اَسہِ تَمہِ پتہٕ اَسہِ گوٚو تَمہِ سۭتۍ زیادٕ سۄ یَتھ وَنو سۄ کٲشُر سۄ تۭر اکھ پھٔٹٕنۍ اکھ تہِ حظ گوٚو اَسہِ تَمہِ ساتہٕ ییٚتٮ۪ن مگر محلس حظ گوٚو تَمہِ سۭتۍ اَسہِ واریاہ ییٚتہِ کہِ اَسہِ روٗد نہٕ پتہٕ سُہ دٮ۪ماغس منٛز کِہینۍ نہٕ أسۍ کیٛاہ چھُ یہِ کران یہِ اَتہِ پتہٕ لوٚگ یتھ ٹایم حظ پتہٕ تہٕ کوٚرُکھ دفن وفن تہٕ پتہٕ مٲنِو تُہۍ ییٚتہِ چھُنہٕ محلس راتھ شام پٮ۪ٹھ نہ کھیوٚمُت کینٛہہ نہ چوٚمُت کینٛہہ نہ چھُ یہِ ہسا یہِ سُہ دٮ۪ماغٕے کٲم کران اَسہِ کیٛاہ چھُ کیٛازِ یہِ اوس تیوٗت ذہیٖن بچہٕ اوس یہِ کیٛازِ بہٕ زانن اصٕل پٲٹھۍ مےٚ چھُ یہِ مےٚ اَتہِ ہمسایہِ لبہِ سۭتۍ لب حظ مگر أمۍ سُنٛد گوٚو اَسہِ زیادٕ حظ یہِ کہِ أمۍ سُنٛد مارُن یہِ اَتٮ۪ن اللہ جنت الفردوس کرنس سارنٕے سان کرنس تیُتھ اوس یہِ ذہیٖن بچہٕ حظ یہِ اکھ چیٖز ونو بہٕ یہِ چھُ مٲلِس ماجہِ ہٕنٛز کینٛہہ غلطی تہِ آسان کہِ یِمو دیُت أمِس بچس تہِ دِتُکھ اور یِمو کوٚر پانہٕ ؤنۍ یہِ ہسا یہِ شیر کہِ وَلہٕ سا أسۍ گژھو توٚتن نتہٕ ٲسۍ کرکٹ ٲسۍ ہُتٮ۪تھ گِنٛدان یِم اَتہِ مان پتہٕ ووٚنُکھ دوٚپُن ہسا وۄنۍ یہِ اکھ لڑکہٕ تہِ آو بیاکھ لڑکہٕ آو یِموٕے یوت یہِ گوٚو سٲرٕے غفلت أڑۍ چھِ گژھان یہِ مٲلِس ماجہِ ہٕنٛزٕے غلطی چھِ آسان یہِ کیٛازِ کہِ یُس یہِ بچہِ چھُ أمِس چھُ ڈاکٹر پانہٕ مول یہِ چھُ پانہٕ کۄپوارِ ڈیوٹی کۄپوارِ پٮ۪ٹھ أمِس ٲس کوٗنٛز اَتہِ أمۍ ٲس بیاکھ کوٗنٛز یِمن المارِ منٛز أمِس یہِ کوٚر اصلی بوٗزِو تُہۍ یہِ اجل کِتھ کٔنۍ کیٛاہ گوٚو یہِ مگر زیادٕ چھِ یہِ مٲلِس ماجہِ ہٕنٛز غلطی آسان یہِ اتھ روک تھام کرُن واریاہ کینٛہہ بہٕ وَنہٕ تیُتُے یوت مٲلِس ماجہِ اتھ روک تھام کرُن یہِ اتھ ماجہِ ہٕنٛز تَمہِ ساتہٕ سۄ غلطی یِتھ کٔنۍ لۄکُٹ بچہٕ اکھ نابالغ اکھ بچہٕ کڑُن یِتھ کٔنۍ پانہٕ دیُن تٔمِس ہسا گٔیے سُہ گۄڈٕ نیرٕ میانہِ حسابہٕ چھُ مےٚ باسان یوٚتام یہِ لایسنس یہِ بالغ گژھِ 18+ گژھِ یہِ أمِس لایسنس نیرِتھ توٚتام چھُ غلط یہِ مٲلِس ماجہِ أمِس یہِ وہیکل دِنۍ یا چاہے سکوٹی چھِ یا بایک چھِ میانہِ حسابہٕ چھُ سُہ غلط